Alhamdulillahi Rabbil alamina. Ami ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ala mi bi dimanche doyan ba yin jira ana. Ka be le 19 6e mois 2022. Ami ala fo ka ala tanu ka ala barikada. Ka del ala fe. Bi ɲɔgɔnna caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ a ka jira ni silamɛ bɛɛ la si ani kɛnɛya kɔnɔ, bonya ni wasa kɔnɔ, kunnawula ni kunkɔrɔta kɔnɔna la. Bi dugu jɛra ka hami minnu to an na yan'a tile binnen cɛ ala ka olu dilan. Bi dugu jɛra ka tɔɔrɔw ni dekun, gɛlɛya ni masiba, mawuluya ni kumasuli ani kamanagan fɛn o fɛn to an kan yan'a tile binnen cɛ ala k'a bɛɛ wuli. Bi dugu jɛra ka hɛrɛ o hɛrɛ to an bolo yan'a tile binnen cɛ ala ka miliyari 100 fara bɛɛ kan. An faso Maliba a ka kalan ni wagati la an bɛ ala deli ala ka jisuma kɛ Maliba in n'a ka suma. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka ala ɲini ala ka hɛrɛ don Mali kɔnɔ ala ka hɛrɛ kɛ ani buruju bɛɛ ye. Mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka ala ɲini ala ka tɔɔrɔ don Mali kɔnɔ ala kɛ ni buruju bɛɛ to a tɔɔrɔ da fɛ. An faso Mali minnu bɛ k'u ka baara ko de ka gɛlɛ ala ka baara ɲuman di an'u ma. Minnu bɛ baara la ko garisɛgɛ ko ka gɛlɛ ala ka garisɛgɛ ɲuman di an'u ma. Minnu bɛ dɔɔni ɲini na dɔɔni nafa ma dɔɔni barika ma ala k'a di an'u ma. Minnu y'u faso bila fɛn ɲini kama fɛn bɛ ala de bolo ala k'o nɔgɔya n'aw ye. Minnu bɔr'u faso la nka u ma se u seyɔrɔ la fɔlɔ k'a sababuya kɛ degun ni dɔrɔ la an bɛ ala deli ala ka wuli ka bɔ an'u kan. Minnu sera u seyɔrɔ la nka u ma se ka papiye sɔrɔ ala ka papiye ɲuman di an'aw ma. Minnu ta ye baara ko ye ala ka baara ɲuman di. Minnu ta ye garisɛgɛ ko ye ala ka garisɛgɛ ɲuman di an'aw ma. Ala k'aw bɛɛ ɲuman bɔ tunga la ka na faso kɔnɔ ka na somɔgɔw bɛɛ ɲuman sɔrɔ yan. Ala kira yɛrɛ hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ an lajɛbaga cɛman n'a musoman, mɔgɔkɔrɔba ni denmisɛnnin, Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔ dan tɛ foli min na. Ka deli ala fɛ lajɛli kun ye nafa ye ala k'an nafa lajɛli la diɲɛ na yan ala k'an nafa lajɛli la lahara. Ala kana nimisa lajɛli la diɲɛ na yan ala kana nimisa lajɛli la lahara. Ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ n'a jara ala ye laadala dimanche ani jeudi n'o ye kari ani alamisa o y'an ka video kɛrɛnkɛrɛnlen ye ni degun ni dɔrɔlama na ka bɔ ka video kɛ an kanubagaw ye ani diɲɛ maa bɛɛ ye. Ala sɔnna an b'o dimanche la bi an y'a kanu ka video kɛ ka Haut Conseil islamique du Mali k'u fo k'u wale ɲuman dɔn ka autorité malienne k'a fo k'a wale ɲuman dɔn. U bɔra ka décision min ta n'u ye baara belebele minnu sigi sen kan an y'a kanu ka video boli o kan. Yan'an ka don video kɔnɔ n'a jara ala ye don belebele min tun bɛ an kan n'o ye lahiya seli ye. Bamanankan na a dɔnnen don ko seliba k'a sɔrɔ sariyatigiw fɛ yen o kuma in fɔli cɛ man ɲi. K'a fɔ seli fitini ani seliba sariyatigiw fɛ yen o kuma in man kan tɛ ka fɔ. Munna sabu seli in bɛɛ ye ala de ka seli ye. Ala ma don foyi dɔgɔya a la. A man kan anw ka dɔ dɔgɔya ka dɔ bonya k'a fɔ nin ye fitini ye k'a fɔ nin ye belebele ye. Ala y'a fila di an ma an ka nisɔndiya de kama wa a fila bɛ nisɔndiya ka bon. A fila bɛ farifoni ka bon wa a fila bɛ dépense ye. Dépense ba min bɛ kɛ seli dɔ in na n'an b'a fɔ ma seli fitini a ka ca la o dépense kelen de bɛ kɛ hali seliba yɛrɛ la. Nka bamananw ka zana don o bɛɛ ka boli de i ka biribiri ye. O hukumu kɔnɔ an k'an janto a la kosɛbɛ kosɛbɛ an minnu b'a fɔ sariyatigiw fɛ yen a kuma man ka fɔ. N'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ sunkalo seli ani lahiya seli i bɛ se k'a fɔ tan. Walima i k'a fɔ finidon seli ani lahiya seli sabu a ka ca ala fɛ mɔgɔ caman bɛ fini kala ale seli la mais lahiya seli la olu t'u yɛrɛ bila o la olu ye fini min kala
sunkalo seli la olu bɛ segin k'o de don lahiya seli la wala i k'a fɔ zakatul fitiri seli ani lahiya seli an ka k'a fɔ seli fitini ani seliba n'i y'a bɔlen anw yɛrɛ da dɔrɔn an bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw b'a faamu cogo min na de sinon sariyatigiw fɛ yen a kuma fɔli a man kan a kuma ka fɔ seli fitini ani seliba ala fɛ yen seli bɛɛ ka kan n'a sɔrɔ a faamuyara ala k'an bɛ sababa ma o seliba in n'o ye lahiya seli ye a kun bɛ an kan an bɛ ala deli ala ka jira an na si ani kɛnɛya kɔnɔ bonya ani wasa kɔnɔ ale belebele lahiya ko de an bɛ ala deli ala ka lahiya sɔn ala k'u nɔgɔya minnu yɛrɛ ta nɔgɔyara ala k'a fara an si kan minnu bɛna faga ala k'a minɛ an bɛɛ ma minnu ma se sɔrɔ ala k'a se di an n'u bɛɛ ma ala kɛra hɔrɔma kama sɔli ala rasuli n'ala sɔnna an bɛna walanda kɛrɛnkɛrɛnlen ta ale fɛnɛ na i n'a fɔ a y'an dɔn cogo min na ne ni donba ninnu kun bɛ silamɛw kan an bɛ walanda kɛrɛnkɛrɛn k'a di silamɛw ma u ka nafa kama sabu mɔgɔ caman t'a dɔn k'a fɔ ko bato dɔw kan ka kɛ a la i b'a sɔrɔ olu kɔnɔ dɔrɔn an ka lahiya faga ka sogo ɲimi ka tile nisɔndiya ni tewuli ni boisson min na a banna k'a sɔrɔ ayi o tɛ n'ala sɔnna an bɛna walandaw an bɛ labɛn na inshallah an bɛna walandaw sigi a la sigiyɔrɔma damadɔ a fɔlɔ yanni an ka se o lahiya seli ma an bɛ fɔlɔ donba dɔ la n'a bɛ f'o ma ko arafa ni ala sɔnna an bɛna walanda kɛrɛnkɛrɛn arafa in yɛrɛ fɛnɛ kan ni ala sɔnna arafa in base de n'a fɔra ko sini ye seli ye bi arafa ye a ka ca ala fɛ i b'an ka côté gauche mɔgɔw n'o ye wahabiyaw ye a caman bɛ yen minnu ye arabukan jɛni kalan olu b'a fɔ ko arafa tɛ fan si ni magan k'olu tɛ donc ko ni magan ka arafa bɛnna don min ma ko diɲɛ bɛɛ ka arafa de bɛ bɛn o ma an b'a fɔ o la o kuma in ye fili cɛjuguba ye dalilu t'o kuma in yɛrɛ la arafa kulu de bɛ makan mais arafa don bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ i ka sini n'a fɔra ko sini ye jamana min ka seli ye dɛ olu ka arafa de bɛ bɛn bi ma misali la sisan walasa ka aw la faamuya fitini komi an ma walanda sigi a kan fɔlɔ mais k'aw la faamuya fitini an bɛ don min na komi bi ye dimanche de yalima kulu in bɛ makan wa kulu in tɛ makan arafa kulu in a bɛ makan bi wa a tɛ yen bi a bɛ o mais munna an tɛ taa an jɔ a sanfɛ pasiki la ko arafa kulu don hali nin yɔrɔ la mɔgɔw bɛ imura la makan mais munna o tɛ taa arafa kulu in na parce que ale tɛ kulu nɔfɛ de a bɛ don de nɔfɛ a kan ka kɛ don min na n'o don ma se nafa tɛ a jɔli la o don in dun bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ kulu in de bɛ makan mais don bɛ fan bɛɛ n'a sɔrɔ kuma in faamuyara an hakili la a kan ka faamu nin fɔcogo kɔni na kulu in bɛ yen depuis arafa don ma se kulu in bɛ yen wa arafa don bɛ tɛmɛ kulu bɛ yen maa se ka fɔ ko arafa don filɛ nin mais ni don in de sera sisan mɔgɔw bɛ t'u jɔ o kan ni magan ka don sera minnu bɛ magan olu de bɛ taa yen mais e fɛnɛ ka don ye min ye dɛ n'o sera dɛ e fɛnɛ b'i ka bato de kɔni magan ta gulonnen tɛ ɲɔgɔn na ka misala kelen wɛrɛ di dɔrɔn ka nin da yan n ka na dɔɔni fɔnɔ fɔlɔ mɔgɔ sɔrɔ kalannenw ka na perese k'u n ka dɔɔni tɔmɔ quoi parce que u kɔngɔma de k'anw lamɛn de hali n'a sɔrɔ la u tɛ k'an bonya u t'an gasi sigi ne kɔni t'a dɔn barika bɛ don ninnu ka dɔɔni na cogo min na walahi n t'a dɔn o ye jumɛn ye kuma dɔw la ni magan bɛ bɛn don kelen ma seliko cogo la kuma dɔw la an bɛ bila a ɲɛ kuma dɔw la a bɛ bila a ɲɛ ni magan ka arafa bɛnna anw ka seli don fɛnɛ ma dun yalima anw bɛ sun k'a labatugu kɛ sabu ko magan ka arafa de ye bi ya ayi silamɛya sariya la o sun ye haramu gɛrɛgɛrɛ anw kan i b'a dɔn o la ja magan ko tɛ arafa ko in ye dɛ arafa bɛ diɲɛ fan bɛɛ kulu de bɛ magan n bɛ da yan fɔlɔ kalandenw ka taa recherche kɛ nin kuma in kan yanni walanda sigi kuma cɛ inshallah n'ala sɔnna an bɛna walanda sigi o arafa ko in kan k'a ɲɛnabɔ aw ye ni ala sɔnna a filanan o ye selikɛnɛ ko yɛrɛ cogoya ye an bɛna walanda sigi o fɛnɛ kan ni ala sɔnna a sabanan o ye lahiya ko yɛrɛ ye sariya la lahiya jumɛn de kan ka kɛ lahiya ye bagan sugu jumɛn de don bagan jumɛnw ka wusa ni jumɛn ye a mago bɛ si jumɛn de la pour que a ka se ka kɛ lahiya ye ni ala sɔnna an bɛna walanda sigi o kan o kɔfɛ fɛnɛ sariya la
défaut dɔw bɛ yen olu man kan tɛ ka lahiya sɔrɔ n'olu y'i ka lahiya sɔrɔ dɔrɔn lahiya bɛ tiɲɛ a se ka kɛ lahiya ye n'Ala sɔnna an bɛn'o fɛnɛ ɲɛnabɔ o kɔfɛ lahiya yɛrɛ hali ni lahiya yɛrɛ tɛ bagan yɛrɛ kan ka kan tigɛ cogo di a kan ka kan tigɛ ni kan jumɛn i kan ka kan tigɛ cogo sugu jumɛn de la ni Ala sɔnna an da bɛna se o fɛnɛ ma a bɛ kuncɛ ni jumɛn ye k'a daminɛ seli don yɛrɛ seli fana selilen kɔfɛ fo ka taa se seli tile 4nan sɔgɔmada fajiri selilen ma an kan ka mun walew de kɛ ani lahiya yɛrɛ fagali fɛnɛ kan ka da don jumɛn parce que nin bɛɛ de bɛ ni Ala sɔnna an bɛna walanda sigi ninnu kan yanni seli nali cɛ k'olu walawala silamɛw inshallah an bɛ Ala deli Ala ka si di an ma Ala ka kɛnɛya di an ma Ala ka dɔnni di an ma Ala ka faamuya di an ma Ala ka fasihu don an na an ka se ka walawala silamɛw ye i n'a fɔ mɔgɔw b'a la cogo min Ala kira hɔrɔma kama sɔli ala rasuli n'a diyara la an b'an cun sisan an sigi kun yɛrɛ kan n'o ye Haut Conseil foli o dun an ye video kɛ k'a fɔ u bɛnna sariya minnu kan ne kɔni ma faamu sɔrɔ a la a ka d'an ye u bɛ se ka walawala kan ye an k'a dɔn bɛnkɛra sariya jumɛnw ni sariya jumɛnw kan wajuliko cogo la ni misiriko cogo la n balimakɛ dɔ bɛ yen laturudalaba don laturudɔnna ŋana don n'o ye kalanden Jalo n yɛrɛ tɔgɔ ma Abubakar Jalo nka dɔnnen don ko kalanden Jalo o de y'a surunɔ ye ale de ye video dɔw ci ma minnu bɛ ka kuma ka sariya in walawala kosɛbɛ kosɛbɛ vraiment an ye faamuyaw sɔrɔ a la an ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ni waliyara ka nin bɔ a sira fɛ siga t'a la bɛn bɛ sabati silamɛya kɔnɔ an bɛ ka sira balawu ni masiba minnu ɲɛ olu bɛ bɔ a kɔnɔ ni Ala sɔnna nka baara bɛ Haut Conseil bolo baara bɛ autorité malien bolo an ka tiɲɛ fɔ dɛ n'i ko i bɛ kulusi don sama la i ye kumaba fɔ i ye kuma dɔ fɔ ten dɛ o kama an kɔni b'u encourager ka tila ka duwawu de k'u ye ka duwawu ɲini u fɛ u ye nin min sigi sen kan Ala bɛ se k'a ɲa u bolo cogo o cogo an b'an cɛsiri o duwawu de la Ala k'a ɲa mɔgɔ sɔrɔ Ala k'an ka jamana kisi fitinɛ ani balawu alhamdulillah n tɛ walahi fɛn kun bɛ anw kan Ala de kun b'a dɔn a kun bɛna dan yɔrɔ min na an bɛɛ ɲɛ b'a la an si ɲɛcilen tɛ wa siga t'a la bɛɛ kun ye labɛn sabati i ka côté fɛ an ka de ka o dogolen tɛ koyi bɛɛ kun ye labɛn dɔ sabati i ka côté fɛ an ka de ka ne kɔni labɛnnen don Ala k'an kisi Ala k'an taga n'a fitinɛ kun wulila a tɛ ɲa fagali kɔ a tɛ ɲa jolibɔn kɔ o dɔ la o mɔgɔ minnu kun mana na sa ni mana saya ninnu na o kun bɛ taa mun fɔ Ala ye aw sara mun de la mun a se ka fɔ ko Ala ko kɔni n tɛ Ala ko kɔni ma se nin na o intérêt poche kɔnɔnaw n'a ɲɔgɔnnaw wa tiɲɛ yɛrɛ la fɛnɛ n'i y'a lajɛ masiba in bɛɛ kun bɛ ka bɔ côté gauche mɔgɔw de ka côté fɛ wallahi hali n'i ye a tɔgɔ groupement leader sigi cogo lajɛ cɛkɔrɔbaw ye groupement min sigi n'a ɲɛmɔgɔ Sherif Usman Madani Haidara Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye a sigira tan de koyi tuma min na fagali juguw kɛra an ka nord la k'an ka mɔgɔ ɲumanw n'an ka walijubaw kaburu ci ka dankari mawludu ni kaburu ziyara la ka dankari sɛbɛn ni nasi la tuma min na o ko warala kɔrɔn fɛ ka tila k'a ye anw fɛ yan Kilebi fɛnɛ fɛ a bolofara minnu bɛ yan nɔ kuma cɛjugu ni menacew de b'u da anw sufiya mɔgɔw anw siranna parce que anw bolo Ala ko don mais anw nana ye ko wɛrɛw de don Ala ko tɛ an fa n'an ka cɛkɔrɔba de sɔrɔla ka wuli ka jɔ sabati an minnu bɛ taabolo kelen an ka ɲɔgɔn minɛ an k'a lajɛ ni solution bɛ se ka ninnu kunbɛn n tɛ n'an tora an damana suruku b'an bɛɛ dun kelen kelenni wa Ala sɔnna o cɛkɔrɔbaw y'o ɲɔgɔn minɛ min kɛ o de filɛ nin ye ka se ka ko in kunbɛn mais ni bɛɛ kun tora i danna k'i b'i yɛrɛ défend wallahi i tɛ se mɔgɔ kelen fanga tɛ foyi ye Ala y'a kɛ ka bɔ 2012 la ni ne ma fili ka se bi ma o ko tora senna ten olu sera ka dansigi kɛ ko caman na minnu bɛ yen hali u ŋaniyaw tor'u kɔnɔ u ma se k'a waleya ka sababu kɛ an faw n'an ka sɛguw n'an ka cɛkɔrɔbaw ka ɲɔgɔn minɛ ye nin ko in na ka bɔ salon fɛnɛ la ka se ɲinan ma an y'a ye fɛnɛ o jeunes de fɛnɛ tilala ka wuli tuguni
olu fana faw n'u ka karamɔgɔw kun y'a essayer ka fari min da olu fana y'o fari kelen de da sisan tuguni. Donc ala nana kɛ jeunesse leader fana de sigira pour que ka se k'olu fana kunbɛn a ko kana se ka sira sɔrɔ. Ala fana sɔnna ka barika don o fana la. Mali fanga yɛrɛ y'i sen don a la. Mɔgɔ sɔrɔ ko in tasuma bɛ se ka da cogo min. Vraiment an bɛ Haut Conseil fo o la, an bɛ Mali fanga fo. K'a tɛna fɔ mawuludukɛla ma bilen k'i bida mɔgɔ. E tabarikala. Alhamdulilahi rabbil alamin. Kan ka mawuludu k'an sago la. An bɛ se k'a kɛ kɛcogo la sariya kɔnɔ kan k'a kɛ ten k'a tɛ fɔ a ma bilen k'an ye bida mɔgɔ ye. A tɛ fɔ an ka mawuludu dumuni ma bilen ko haram don. K'a ni lɛ sogo bɛɛ ka kan k'o kuma banna. A ji k'a tɛ fɔ bilen k'o ye gulɔ ye. An bɛ ji minnu ta ka taa duwawu ɲini n'a ye ka barikaw ɲini n'a ye k'a tɛ fɔ k'o y'an ka alaw ye bilen. An tɛ dɔgɔya bilen, an tɛ lagosi bilen. E Ala, mun ka di ka nin bɔ? La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ka kaburu ziyara i n'a fɔ kɔrɔlen an b'a kɛ cogo min na k'a tɛ fɔ bilen k'anw ye kaburu batolaw ye. Aw ni Ala cɛ aw yɛrɛ kan lajɛ. Mawuludukɛla jumɛn de bɛ yen k'e sera mɔgɔ dɔ ma aw ni Ala cɛ a y'a fɔ. Fo kuma min na an wulila k'an jɔ n'an ka mawuludu ye u k'u ta kɛ an k'o tɛ baasi an kɔni b'a kɛ sabu an y'a faamuya k'a fɔ a b'an don alijinɛ kɔnɔ walahi. Ala Abu Lahabi o ka kun kuranɛ y'a jigin o kan dɛ mais tɛnɛ o tɛnɛ kira kanu kama kira bangeni fɛtili kama o bɛ ka bɔ jahanama kɔnɔ an minnu y'an ka ɲɛnɛmaya bɛɛ k'a la o dun y'a kɛ siɲɛ kelen de an dun y'an ka ɲɛnɛmaya bɛɛ k'a la pour ka pa anw fana tɛ kisi jahanama ma. Donc an bɛ k'a kɛ n'o danaya ye i ko i t'a kɛ o ye tiɲɛ mais munna an b'a kɛ? N'an fana tɛ fugari ye an bɛ k'a kɛ dalu de fana b'an bolo an b'olu yirila. A fana b'a fɔ an kana kɛ ni dalu jumɛn fɔ o ma se ka fɔ an mun de kɛra k'a sera k'an jaabi kɛ anw na o kɛra an nɛni n'an burujali de ye k'an bɔ Ala ko la pewu k'an bɔ silamɛya la pewu munna an nisɔndiyara ni kira bangenen ye. Jɔn ye fitinɛ daminɛ? N'a fɔra anw o lagosi minnu taara n'o de nana ni fitinɛ wulili ye k'o de bɛna bɔ yen pewu walahi ni anw ka tabarikala n'anw ka nisɔndiya ni tare. Depuis wolola i ma deli ka taa kaburu don na fɔlɔ ka ziyara kɛcogo ye mais k'i sigi i ka misiri kɔnɔ walima i ka telefɔni kɔfɛ dasago fɔ la k'u bɛ ka kaburu bato de. La ilaha illallah subhanallah lahara e ɲininkatɔ nin kuma in na i ma dɔn i ye kumaba fɔ i ma deli ka taa ka t'i jɔ k'a lajɛ bato de don wa mun de wa i ma taa ɲɛɲinali tile kelen mais dɔrɔn a man di ne de ye dɔrɔn non e de sago b'a la ka diinɛ la. N'a fɔra ko bato ko kuma o musuruka ko kuma min fɔlen bɛ anw ma n'o de bɛ ka na ni fitinɛ ye k'o fana ka dabila. Victoire y'anw de ta ye tabarikala. An bɛ taa ziyara kɛ k'an bɛ taa an dama kasi su la de k'a sɔrɔ an bɛ taa Ala deli de Ala yafa ni su in ma Ala ni hami bɛ ne la su in ye ko to e Ala ye Ala y'a dilan kira y'o kɛ o tawasulu tɛ wa hali sini o bɛ ka kɛ o hali kɔsa in na maga alimamuw ye tawasulu kɛ ni baganw ye saga ni ba ni misi hali wulu ani jakuma olu ka wusa ni anw ya Ala an ka baganw kama hinɛ an na maga alimami ye tawasulu kɛ n'o ye kɔsa ni na video bɛ a dogolen tɛ o ka wusa ni anw ya anw selila ka sun ka jaga bɔ ka heji Ala ko an ka min kɛ an y'a kan se la ko an ka min dabila an y'a ye k'a to yen mais munna dɔrɔn k'anw ye an dama kasi an adamaden ɲɔgɔn na ni Ala bonya n'a barika anw kɛra musiriku ye mais maga alimami o y'i dama kasi Ala la ni bagan ye wulu n'a kukala jakuma n'a kukala saga n'a kukala misi n'a kukala o ka wusa ka tɛmɛ anw kan Ala kodɔnnaw faamutigiw k'a tɛna fɔ tuguni k'anw ye kaburu batolaw ye k'an ka taa an ka ziyara kɛ a kɛcogo yɛrɛ la n'i ma faamu sɔrɔ a la wuli i kan na n'i y'an ye ka fɛnkɛ min b'i kun na an ɲininka ni dalu t'an bolo min y'i da t'o fɔ mais o ye jɔn de ɲininka fo dɔrɔn jamaba min bɛ ka taa nin kaburu in ziyara o de man d'an ye o tɔ la o e kɛra kira kura ye k'an bɛ diɲɛ ko dɔ kɛ diinɛ kɔnɔ tugun wa
amogo foyi tɛ diɲɛ la amogo tɛ nin dɔngɔ la a jari a goyara an ka sira t'o la k'an k'an ka sɛbɛn bɔ k'a siri k'a daminɛ kunsigi fan sen sɔn n'an k'a bɛɛ kɛ sɛbɛn ye a tɛ fɔ bilen k'an musiriku n'a y'a sɔrɔ bitɔnni bɛ min bolo nasi la i tɛ sɛbɛkɛla yɛrɛ i t'o bila i ka baroko ɲini nasi kama ni bɛnwari sɔgɔma o sɔgɔma walima i ka bazɛni dilan i ka don i k'i plonge k'i tunu ka bɔ wula o wula i k'o kɛ ka bɔ k'a tɛ fɔ bilen k'e ye musiriku ye awɔ kɛ ko n'i ye fɛn sɛbɛn ka fara kuranɛ kan walima ka fɛn sɛbɛn ka fara kira ala tɔgɔ kan k'o ye musirikuya ye bi de o fɔra n tɛ kunna ko hali kuranɛ dama sɛbɛn ni musirikuya ye mɛ dalu jɔli aw kan a y'a yɛlɛma sisan ko n'i ye fɛn dɔ fara a kan aw ye sɛbɛntigi jumɛn ka sɛbɛn minɛ k'a dayɛlɛ k'a taara fɛn wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni kuranɛ tɛ aw ni ala cɛ a ye sɛbɛntigi jumɛn ka sɛbɛn dayɛlɛ k'aw ye fɛn sɔrɔ a kɔnɔ ni ala tɔgɔ tɛ yan'a k'a fɔ ko musirikuya don sɛbɛn bɛ ni sufi abu cɛ la walahi aw nana dayɛlɛ k'a lajɛ ni fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ ni ala ni kuranɛ a y'a tɛ fɔlɔ a sɛbɛn bɛ ne posi kɔnɔ aw nana dayɛlɛ k'a lajɛ fɔlɔ ni y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ ni ala ni kuranɛ a tɛ a nin bolola nɛgɛ sɛbɛn b'a kɔnɔ aw nana dayɛlɛ fɔlɔ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ la kuranɛ a y'a ni ala tɛ fɔlɔ wa yan'a k'a fɔ ko ne ye musirikuya a ye tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye sa tiɲɛ de bɛ laban aw kun kan k'o de kɛ fɔlɔ i se k'i da don foyi la walahi f'i k'a ɲɛdɔn n ko lagidaritigi yɛrɛ y'o fɔ walahi yafalu fi'lan hatta ya'lama hukma lahi fihi adamaden kana n'i kɛ foyi kan f'i k'a ɲini k'a dɔn nin yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ dasago fɔ man ɲi sa e bɛ se ka ne jigiya cogo di ko min filɛ ne ka bolola nɛgɛ kɔnɔ ko sitanɛ de tɔgɔ b'a kɔnɔ kuranɛ ye mun fɔ bisigi la e bɛ se ka ne bisigiya cogo di ko sɛbɛn min filɛ ne kan na ko boli tɔgɔ de b'a kɔnɔ e m'a ye kuranɛ ye mun fɔ bisigi la e bɛ se ka ne bisigiya cogo di ko sɛbɛn min bɛ ne posi kɔnɔ k'o ye boli tɔgɔ ye kuranɛ ye mun fɔ bisigi la a ye ko ɲɛɲini sisan kɔni ko k'a fɔ an m'an kafiri ko bɛna dabila pewu k'an k'an ka sɛbɛn bɔ a bɔcogo la an k'an ka nasi mun a mun cogo la n'i ma ɲɛ i b'a fɔ kafiriya don i kana n'a dalilu an tulo b'i la o conseil baara b'aw bolo dɛ walahi peut-être bon o conseil yɛrɛ tɛ mali fanga parce que o conseil tilala ka baara la sisan baara bɛ mali fanga de bolo aw kɛtɔ ka nin yɔrɔ in adressé k'a ɲa k'a bila règle la côté gauche mɔgɔ ninnu caman kunkolo man ɲi koyi walahi baara b'aw bolo dɛ tiɲɛ yɛrɛ la f'aw ka misigili bɔ a sɛbɛ de la n tɛ walahi a bɛ kɛ kuma fu fɔ de bilahi ko in ma nɔgɔn dɛ an kɔni sigilen bɛ k'aw lajɛ an sigilen bɛ k'aw lamɛn n'a sɔrɔla ko conseil y'a dilan k'a d'aw ma cogo min n'aw bɛna waleya ten a tɛ fɔ anw faw ma bilen k'u dajali anw faw lafiyara koyi a tɛ fɔ anw karamɔgɔw ma bilen k'u dajali a tɛ fɔ anw ka sɛkiw ma tuguni ko dajalu k'o banna pewu nin ye tabarikala ye ko conseil islamique aw ni ce ala k'an n'aw dɛmɛ mali fanga nin baara in bɛ ɲɛ aw bolo cogo o cogo ala k'a sabati a ka ɲɛ aw bolo baara in bɛ tiɲɛ aw bolo cogo o cogo ala ka don a n'a bɛɛ cɛ cɛ o cɛ ko a tɛ to nin sariya in sanfɛ ala ka se di aw ma min b'a to a bɛ se ko o ku don a woro furancɛ ala k'o se di mali fanga ma fitinɛ bɔra fan jumɛn nin tɛ fitinɛ bɛɛ nana tan bilahi a bɛɛ nana tan alhamdulillah ni solution bɛna sɔrɔ nin na ko mawuludu dumuni k'an k'a dun k'an kɔnɔ fa k'a foyi tɛ fɔ an ma bilen fɛn fɔra a ma o m'an bala la janko fɛn tɛna fɔ an ka n'an bɛ taa mawuludu don taayɔrɔ la a kana bitɔni ta bilen n t'a t'aw sɛbɛn ma dɛ a ye barokun tɔmɔ a ye barokun fa ka taa n'u ye walima a ka 20 litres bitɔn ninnu fa ka taa n'u ye sisan pour que a ka kɛ sɛbɛko y'aw bolo sisan ok sisan kɔni an ka ziyara kɛ de sa hali an kana don bila bilen minnu b'a kɛ sanni san an y'a jateminɛ o ka jan dɛ sanni san ka jan dɛ sisan kɔni n'an bɛ se k'a kɛ kalo o kalo walima don o don an k'a kɛ ten sisan k'a ti fɔ bilen k'an kaburu bato la ok bɛɛ ka mori dɔ ɲini kɛrɛfɛ sɛbɛn ni nasi kɔnɔ ka k'an taala ye ala k'an bɛn sababa ma.
la kira boya khaba sallallahu ala rasuli me bo kuma la ni mi ye ko fo mali fanga ye ani ho conseil ye komi ne ma o yoro me ala o infine ga hakile ko fu nya na no bse ko yoro en faraka o jume u ka laje tiere yere la kiti do fene be tege an feya u ka laje no bse ga solution do soro la de wallahi karamogo de biti sigi ka kiti tege boro taka kumala blaro taka kumala ibe wuli ka nyeni san kemeti nye sorala tiere la nous sera ka solution no nyini mogo daduna la ka dine la ni mogo do wuli la no fe aboro kaye na boro mai sanction fene ka taw tiki kama ne te tiere la o fene bi ka dine inchi de parce na bora do daka ba ali ni yere faga billahi mogo do ti dayela parce que mali kona no ko nye kilankodi wallahi mali karamogo ko nye kilango de beni ka kilan bo e ka kilan na ni e koni e fun mi boy da kono kaba e ka kilan mo bo de mine ko do soni ko hal ne yi yere fago tabla dalu tere hal ni kira yere wulla ka fo ko ni tigi mi min fo ko chiente bilahu tabla parce que lu mo te ala lu te ala fe lu ko di anwa tab sira bana donc mali fanga ka laje to ko conseil kun kanga laje no tala ko yoro infine doala ni ndongo foka bo dine kono pew wanu yaye ko mo flabe kan nyoko so fen la dro u ka laje ko lu fla wole kan be kan nu ga dalue karta ni fo ga dalu bemi ifena ni fo ga dalu bemi nu flabe ka dalu sabatira u ka laje dalu jumene ka giri no be mo intéressé tiere yere la u ka be o kan ko fo jinyana oni daluma soro to kelen bolo fo hakilla ni nin dongo ina fo kudo goshi mogo ka baraketa u ka laje ka sanction ta o kama nior la même profiter ka anfa ananga sheku ananga karamogo na nye joro no e professeur Yakub Dukure mba fo ni sigoro ina kosebe ka del ala fe belebele ala ka me encore ala ka nyeme ala ka shidi anama ala ka kenadi anama ma fo mun kama kunu ube kuna shinde ne kume ga video do laje professeur ko ako doctorat femi abi fo femi ma ko doctorat abi ko de wala wallahi ne ra kunta do doctorat femi nyame ale de da vraiment sheku amafo ako doctorat femi ibe jamana mi kan yo kalange ko ban kata arabu fe kata arabu fene ka kalanke fo arabu yere nana daila ka fo sisan ngoni ni naun begara kele donina olu le bisoro ka papier glan ka dima o de docteur ya ka fo koni sisan ni daka dina ko kuma la saba naun be catégorie donina la ilaha illallah ni de docteur ya mais o docteur tugu de na nga mali kono ya ka kila kana nga dine chi ibu nyiniga san ba kema dalu se ka fie billahi au ta la je ka docteur ko imbola ni de docteur yayi ite docteur yayi tabolo shila ni wahabi asirate ameno ko aga docteur ya sugu jumai no di fo eni ala che mogo jumam se ka mali kalan ba dine kalan sira fe kibita nyini arabula ibita mun kalai dawrita kalan tabolo docteur ya ani arabu kame docteur ya suno koni dine docteur ya koni tita kala arabula ka mali toya ne a wele da rezo san fani chekelin sira ka bo kijo ko ni dine kitabu imbe kala arabula me ate kala mali kono ya ne rezo haramuya ani bi amaseka ka ngugo ko ne nyango de parce que ala chance mindi arabu takala ma ko ne musoro ko de nyango ya benna o yeni kuma ine bla o jabila me a kitabu fle o maseka fo ko nyango ya bana la gambe sawa ma ala kana nyango ala kana ge hasidie ankara mogo wallahi te mali kalan ban dine sira fe wallahi kibita kalan wore ke arabula ni yitale indore bita fen wore de kala dine teble billahi ay maroku tala wele kana ku ye mun kala maroku dine tokola ko te kala malle o kafo ay magan takala wele kana ka Iran takala wele kana ka atoko Egypt takala wele kana ku tara mun kala dine tokola ko de te kala maliko na ku kafo utara kiti jume kala ka te kala ya ukafo no soro la billahi ne te le rezo kan o ba era docteur ya nunu ye arabu ka me docteur ya
ani taabolo doctorat de sinon shahada foyi t'an bolo diplôme foyi t'an bolo diplôme kelen m'an bolo ye madrasa 6e diplôme de o dun bɔra kalan na a mɛnna CP diplôme a banna mais n'an y'a d'i ma t'i kun ci arafa kulu la i ka segin ka na bi la i t'a yɛlɛma funan da filila i bɛ se k'a fɔ an ka dalu ma girin mais a sɛbɛnnen kɔni tɛ yen an m'a min f'i ye n'a sɛbɛnnen bɛ yen de mais docteur b'a fɔ yan nɔ a sɛbɛnnen tɛ yen n'a kuma cayara yɛrɛ u bɛ se ka jaabi min d'a ma dɔrɔn ko dɔnnikɛlaw y'a fɔ mais dɔnnikɛla jumɛn kitabu jumɛn o tɛ sɔrɔ n'an y'an cɛsiri k'an timinadiya hali bi u bɛna mun wɛrɛ fɔ an ɲɛna k'a bɛ kitabu sanumanw kɔnɔ o fana tɛ se ka fɔ an ye n'an y'an cɛsiri k'an cɛsiri u bɛ kitabu dɔw tɔgɔ fɔ an ɲɛna i b'u ɲini t'u sɔrɔ bon n'u ma sɔrɔ fana i b'a fɔ komi a b'aw bolo a y'a page photo ta k'a ci an ma o tɛ se ka kɛ Haut Conseil k'a lajɛ ka mesure ta o fana la fatuwa lankolon ka bɔ an ka diinɛ kɔnɔ n'i t'a ɲɛdɔn n'i ɲininkara a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tɛ nin dɔn hali kira y'o fɔ bilahi kira ko ale t'a dɔn an ka ala makɔnɔ fɔlɔ sahabaw y'o fɔ bɛɛ y'o fɔ hali imam maliki ɲina kiti joli la ko a tɛ nin si dɔn n'u delila ka dɔ bila ka na imam maliki fɛ ka n'a ɲininka kiti dɔ la imam maliki ko k'ale t'a dɔn cɛ ko bɛ se ka kɛ cogo di dugu bɛɛ ka wari fara ɲɔgɔn kan ka wari di ne ma ka da ne la ka ne transport bɔ ko ne ka na ne ɲininkali kɛ e b'a fɔ k'e t'a dɔn o bɛna ni ne taara n bɛ taa mun f'u ye imam maliki ko n'i taara taa f'u ye ko maliki ko k'a t'a dɔn o ye maliki bɔ malikiya la a ye dɔ b'a titiri la a ye dɔ b'a garadi la o de ka gɛlɛn ka bi karamɔgɔ ma tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne tɛ nin dɔn o bɛ mun k'i la n'o ma min fara i bonya n'i garadi kan a bɛ mun tiɲɛ ya fɔ n t'a dɔn o de ka fisa i ka taa nkalon tigɛ Haut Conseil ka mesure ta o la o ye 100 de bɛ yan ayi fɔkɔɲɔgɔnko kɔni o tɛ se ka ban o ma daminɛ tile la o kɛra kira tile la kisi n'a bɛ kira kan o kira yɛrɛ balolen ɲɛna sahabaw ma bɛn a kan kira mana kuma dɔ fɔ dɔ b'a fɔ n y'a faamu ta dɔ b'a fɔ n y'a faamu ta n'u gɔnna u bɛna kira fɛ kira b'a fɔ aw bɛɛ bɛ sababa kan kotigi yɛrɛ balolen kɛra ten kotigi fatu la a kɛra o cogo la n'i y'a ye mazabu cɛyara n k'o faamuya kelen de nana a fɔ ka na se anw bi tile ma anw de bɛna bɛn kelen kan mais an bɛɛ k'an ta kɛ dalu de kɔnɔ maa si kana na taa kɛ ni dɔgɔ ni ŋanamu fɔ de a ka kɛ dalu de kɔnɔ n'i ko mawuludu ye bidaya ye i jija i kana n'a dalu ye dɛ kana i jija i ka fɛn bɛɛ fɔ an na fɔ kira ma kɛ n'i y'o fɔ an i yɛrɛ bɛ k'o 100 kɛ dɛ o b'a yira kɔni mawuludu se ka kɛ bidaya n'o tɛ i bɛ k'o 100 kɛ dɛ i bɛ ka kuranɛ durusi a bɛ ka kɔnkuru da u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra kira tile la kira y'o kɛ a bɛ ka séminaire minnu kɛ kira y'a kɛ a mais o tɛ bidaya ye ou bien o ye jumɛn ye donc i jija o la i cɛsiri o la i ka solution la i k'i da bɔ an ka mawuludu ko la wa u bɛ taa kaburu bato de nana dalu ye tan e y'o fɔ dalu jumɛn b'e bolo k'an bɛ ka taa kaburu bato de sɛbɛn ni nasi ye kafira ni musirikuya nana dalu ye i kana i yɛrɛ tɛ bala fɔ la koyi mais a kana kɛ dasago fɔ de i n'a fɔ côté gauche mɔgɔw b'a kɛ cogo min vraiment Haut Conseil ka mesure ta o fɛnɛ la o kun y'an fɛ ka hakilila min d'u fɛnɛ ma n'o y'a sɔrɔ u y'a ta alhamdulillah mais n'u m'o ta ka ban u k'o fɛnɛ fara a kan o b'an intéressé kosɛbɛ kosɛbɛ walahi o nafa b'an kan an b'a lajɛ ka kuma surunya nin yɔrɔ la ni setigi ala ka diɲɛ ye ka deli ala fɛ ni sariya minnu talen filɛ nin a labatoli ala k'a nɔgɔya an bɛɛ ye an si kana bɔ ka diinɛ kiti fɔ naani dɔngɔ ye walima mɔgɔ nɛnɛ ni mɔgɔ buruja ala k'an kisi nin bɛɛ ma fɛn fɛn ye dɔ kɛ ka tɛmɛ ala ka yafa an bɛɛ ma an yɛrɛw ka tila ka yafa ɲɔgɔn ma an ka nin bɛɛ kɛ ji bɔnnen ye ok an ka nin bɛɛ kɛ ji bɔnnen ye ala ka diinɛ ka gɛlɛn ni nin bɛɛ ye ko kɛra cogo o cogo sɛbɛkɛlaw b'a la tiɲɛnikɛlaw b'a la an bɛɛ sɔnnen don ma wahabiya sɛbɛw bɛ yen ne bɛ ka kuma wahabiyaw ka f'u bɛ tɔɔrɔ mais walahi sɛbɛw don a b'o cogo la tiɲɛ yɛrɛ la sufiya mɔgɔ sɛbɛw bɛ yen kulonkɛlaw fana bɛ yen dɛ donc ko kɛra cogo o cogo sɛbɛw bɛ yen kolonw bɛ yen mais ni sɛbɛw ye ɲɔgɔn minɛ tiɲɛ kan walahi kolonw bɛ dɔgɔya mais ni sɛbɛw yɛrɛ de bannen don ɲɔgɔn na ka tila ka kolonw pousser kɛrɛfɛ k'a k'i b'a fɔ ko maaw t'a kalama n ko de ye ko in tiɲɛyɔrɔ yɛrɛ ye n'an fɛnɛ tɛ fugara an fɛnɛ t'an sigi ten dɛ a bɛ kɛ min ye kɔni a bɛ ko ye n tɛ an fɛnɛ bɛ ko dɔw sigi sen kan diyagoya de mais ni Mali fanga yɛrɛ y'a ye an bɛ ka taa cogo min na n'i y'a mɛn
an bɛ ka Ala bato an balolen de bɛ jamana kɔnɔ an tɛ i salen Ala bato ko kuma bɛ fɔ kuma tɛ fɔ bon kɛlɛ min ka jugu ni kɛlɛ bɛɛ o diinɛ ko kɛlɛ de walahi a kana wuli dɔrɔn n'a wulila n karamɔgɔ n sen tɛ basa kɛlɛ la tɛmɛ ko ɲuman ko don Ala k'an bɛɛ kisi Ala k'an bɛɛ taga Ala ka fitina Ala k'a dalen to Ala kana yuguba hali bi an k'an cɛsiri an ka kalan kɛ an ka recherches kɛ vraiment Sufi Abu yɛrɛ b'o la an bɛ kalanso de la tiɲɛ don kalandenw b'an bolo mais karamɔgɔ b'an yɛrɛ la an b'a ɲɛɲini cogo min na an b'a ɲɛɲini o cogo la o de kama i m'a ye n'an bɔra dɔrɔn k'a fɔ message adressé karisa o tigi sigilen bɛ yɛrɛ yɛrɛ de a ye n'an y'i ta i tɛgɛ ma i tɛ tila ko i bɛ jɔn Ala fɔ dɛ awɔ nka o don na ko ne message kɛ Abdul Maliki k'an yɛrɛ denkɛ dɔ nan'i kɛnɛ ka inbox la n k'i ka dɔgɔn sa n ko Abdul Maliki tulo b'a la ko a ka bɔ a ka yɛrɛ di fama nin e tɛ min kalama e bɛna b'o bɛɛ kalama ni Ala sɔnna a m'an bali k'a jaabi dɛ mais n ko tiɲɛ yɛrɛ la n bɛ samafaga mugu cɛ la quoi mais i jija i k'a fɔ ko kotigi yɛrɛ ka kumaba nin an sigilen tɛ yan fu kan bilahi an faw ye fɛn o fɛn kɛ bilahi dalu b'a bɛɛ la e de bɛ ban an ka sekuw n'anw ka karamɔgɔ sufiya sira fɛ u ye fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ dalu sabatilen bɛ yen kurani min nana da o de ye ni dɔngɔ ni hakilila ye an se ka to o kan ka sa Ala k'an bɛɛ sababa ma vraiment an bɛ dugawu de kɛ Haut Conseil ye ka dugawu kɛ Mali fanga ye ka dugawu kɛ silamɛ bɛɛ ye u ye sariya min sigi sen kan Ala k'an bɛɛ kɛ a labatobaga ye Ala kan'an si kɛ sariya in farabaga ye Ala k'an bɛɛ to sariya in kɔnɔ Ala ka se ni fanga di Mali fanga yɛrɛ ma u bɛ fɛ ka ko in dilan cogo cogo ka se k'a dilan ten Ala k'o kɛ Ala kira hɔrɔnma kama sɔli ala rasuli ni Ala sɔnna an y'a fɔ cogo min na an bɛna labɛnw sabati seli bɛ k'i tɛrɛntɛrɛma ka gɛrɛ walandaba minnu kan ka di Ala an bɛna olu di Ala i n'a fɔ Arafa kɛnɛ ko selidonya ka na se a tɔgɔ ye di lahiya ko kiti bɛɛ a bɛɛ a kantigɛ cogo ni lahiya yɛrɛ kan ka kɛ sugu jumɛn o bɛɛ b'a la ani lahiya yɛrɛ kan ka fagali kan ka da tile joli la ani dɔw kan ka kalan fo ka taa se tile joli ma ni Ala sɔnna an bɛna walanda kɛrɛnkɛrɛn ninnu kan k'a di aw ma insha Allahu an bɛ Ala deli Ala ka sigida wɛrɛ yira an na wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu